Oni adofo a enenso masan ne wo ahia Nyankopon go so nhira se da unya bre ejema onyame ensama ennam afofo so ede bre ne ma Jumedi wasungusu yi eye Words of Hope Jumedi SDA in Gulf Country asafo ede aba ewo ye YouTube channel ye besre wo se ebra wo guso a wo tie na wo hwe yen na wo che YouTube channel ama afofo nso anya na nsempa nyame nam ne maso ede che no obi biara nso ensa akanede ya woni no ehia emprempren eya mudafa malisi ena ne woni me ehia no Nyankopon enhia bebre na ansa ne yebekọ de ne afoforo wo eche no yebebo empire oso ne asase ra yeda wase wadom ohumobro wado ye nti ena ye wiesa enunyam kan bebre se watie yen abefem sabre nya wo de ma wo ma no fadom yen ewo Yesu dim amen eni da so enni bebia adise Yesu enti memfa wo ho nto eni paso bisanse eni padie obedadawo na obedi wo hwambo the da enensome so seek silence as you seek good results eya prese obenhwehwe ko mu yebi ebra wo pe emuaye yebehwehwe yebekọ yensem nimu na yebehwe bibi ewo ahemfomuma etoso mienu no etia eye nan ntichemu a eye edunkron no ekọ eneneme no yeba behwe ni yenya abasem bi anase yedi bi esu yen ho fo ebra ye pe yen haw ne amane no anu yie se enye papa no yebehwehwe kom ye na fe yenya good results oba bi odiifo bi ko ne nchen odiifo ye friend Elisha na oba no na oyodifo the brother Elisha twemu a ofrene ba mi mpese mesha asesanse wini we dada ofrene ba no waba bedidi na okọ no waba bedidi na okọ santia so aso na afeda kro ka kire ni kunu se papa emam so Nyankopon difo nti na enye baabi mana o twem na se odidi we no abra obetimi ada ho no kre oye we nyina ede mo ame nti dakro ene Elisha ka kire ne ba Gehazi se kwa ka kire maame we se wafa ha unyina we ato no so edie na opese nyamedifo eyema no Gehazi ka kire ne se maame ni ba na kire se opeba Elisha ka kire ne se obewo no mpo no wanje ni so ka kire se meso emme ha wafena ndi atro nkire wafena nyame ya dom nkomhya Elisha hye maame ebem afida se na Elisha kan no owoba eba ni wu ni mu no no ena akwara no eyareye ebra na akwara no ene ne papa ewo ho nti from verse 19 no ye kan 2 Kings chapter 4 no verse 19 ne kono se na okache na ja se miti na eja no kache abrantie bi se mano sokoma ne na omane so de no bre ne na ode no tena ne stress ko si awuginaye na owuye ti o osi owuye na ofru de no koto Nyankopon nipa ne mpaso na oto epono ne mu na ofri adi na okofre ne kunu se mesha wo soma mrantie no mu baako ene mfunu abrere no mu baako breme na mintutu mirika menko Nyankopon nipa no nchen memra ose na obisa no se adenti na wo pese wokọ ne nchen ne enye osane foforo ana enye homeda na oba na ka se enye hwe oba wa hwehwe ba infi bebre na onyaba ne Nyankopon ye na dwom na wawo ba akore be yare ya odane so semene wa hey ye be bobina papa enki ye be ye dedda ma afoforo ko se ye baba akopɛ no kran no Nyankopon asan ye achi modemfo ageba ne firi nsem anki afi ne ye betietim abofra ne yare a ofiri ne Jehova ne na ho no ne na kana no tumu ebom paye woni chim empa kra ne da ne sense wanyi de okunu mpo bisa ne se edi nti na wo pesa ne ma no o se nye hwe weda papa etoda ye wanu kom umura ye na wasore na wo da etutu bentu na etia wanu se midi we de mi
eno no bronsan befa so wo de nyawo na wa put di dwumadi bia opese wo ye no nti wo di totrobento menye sika bi oh menya me be wari o o ene sese ye promote me o sese se wo pa no yi papa nko a wa seten mu dia eto da wo nso ye din ma just confuse others se omu nnimu dia wo chuma ebe ye den se obi be sorry etia wo ya no kasa doso ama afofre hunu yensinto ya no kasa doso ema afofre hunu yemreyo ya no kasa doso ama afofra wo wo ye senka wo be ware no wan kwa kan kire be oba bie na na wadamfo no bi se be ma we do ye good oba we de bi tene so na masoria nke bia kadisi nensi ya no kasa yi ka bebre na dia man oba yi ye na no di emfa wonsa na ne ba ne ye ba akopɛ na abofra ni wo mpo no okunu mpo no wa mwana mane etoda ese wo kan wano tum ebra wo hwehwe good results yenya kasa no na yenya ya no bese no na yenya dede ye no isan se enum na bonifo no betimi afaso na omo ya hwe ase efi ye ndidi ehu ye nto aso ose na wo hwehwe funu no mo ode koye na ode mirikatuo na osimu no obedru nyankopon nipa no nchen kama beposo ne nyankopon nipa no hunu no achichi no okache na gofra Gehazi se hwe sunemni no nie afetumi kakohia no na obisa ne se wo hoye ukunu hoye abafa no hoye na obua se eye etoda wan so kache on se it is war with my soul emfa hone nia wonnemu ene wamane ene wusu ene wodadwene eni atiti a wonnemu no wanso obi bisa wakase eye o nipa na wo kan wo ha na che no there is nowhere onnim wa bia de ma obetie wo ha ni nyina obi aka che se mi ni bibia ye to aso no osi no odu nyankopon nipa no nchen no biponso no obesu so ni nan na Gehazi twipinen se orebesum no ne nyankopon nipa no ka se jano na ne krare aho ne ho ne Awurade di ehuntame na wanka ankyere me na oba no ka se me besre mi wura ho oba manka se na adame e na okache Gehazi se bo aboso na fa me poma no kura na kɔ utu obi a enchia no enso obi ara chia wo a enyeso na fa me poma yi kɔto abofra no ne abofra no ka se Awurade ti ase na wo kra ti ase yi mi wi nya wo ho ena osori di nnachi etoda yano no yenkantum o bia obeka kire na enya okasi ya owoso no nkuto onu na wo yen ha onyina no yie dede na wo ye na ntimi nsolve sa problem Okasa na wama na yetintin no entimi solve sa problem no nti ade na won kan wano tum na won ko won kotodwe ni mo paibo mu na won su ngu okasi a wosra wono nanim ye ha onyina na wa hye ye mbose won jaye mu da no won su ngu no so bra wo hwehwe anu ya eye papa no o kan to aso a abofra no ebue nani ebra obefa Elisha de no koye na Elisha koye die nyame kye ni nyina wie no abofra na wawu no osoreye ya no enti na etoda ya no yie no yentimi enya totrobento no ya boache ebra yegusu a yeye we nyina no ye hwehwa no yie eye papa no o Kristo ni enka wano etum etoda wano no katum mo obi hu se ye mawo empo emfa ho ne de wonnamu no isanse okasie na wo besibese wano de ache no no ono na ukomu ye no usongo no so no ono ne ye mpa ebotiefo eni pentumi mboa wo odasani bi enimwa e de manipa eye onyankopon ko a ye ndede ye no emwa ye anoperepere enye ma Kristo ni eno nti si ye pa nu yie a eye papa si ye pe good results e wo ye na setremu a
Si ye pese niema bi wo hono ma etumpon a yenkan ya no ntom enyame a oye kukuwa mu mpaibo tiefo no obetie na waye di amoye ye di fowom mi wogide se bra wati nsemi na wahu di oba ni ye ema nu nya anu ye papenti obe free nde na nso wesua wo bai ni komi empo ni kunumpo wan kanche no na oye di na mpatemwofo nyina mpan hu se ne ba na wu se obi hu ya henge bi akra ne ho anto no na nso ni komi okonyankopon chen na oye nkunimudifo Eradi eda wasi ene de wa maye hunu se ya no dede ye ne ntimi mfa mwa bi anwe ye ene ti bra ye ti nsemi ye mre wo ye ne se ye kasa dodo to ya no nareka na ye nkasa nyina enye mpaibo ebra ye de tu anim na anu yie no abaye de amaye ewo Yesu dim amen me da pa watie yi oni afofo nso nche esan se anokasa na doso se de bi obi nso be hunu na wetimi akana no atumbra ono so epe good results modapa malizi ena woni no ehia enne ya me hia o se wo subscribe YouTube channel na woni afofo nso eche video no ewo Yesu Kristo dim amen kosisi ye besan ehia bi mu yakopon hwe me no ntem shalom. You are welcome. May God bless you now. Wallpaper, abutre, amudi abeshe, nyamishi ramo. Wallpaper, abutre.